बंगाळींको गुण हेला सेमाने मंगल ग्रहरे जाई हजारे वर्ष रहिले भी निजकु बंगाळी ही परिचय देबे। ओडियांको गुण हेला सेमाने जोउठिकु जिबे सेठाकार मूल निवासी हेले सेई माटी पानी पवनकु सम्मान देई निज मूल परिचय छाड़ी देबे। उभय निज निज स्थानरे ठीक बंगाळी जातिटी ठीक ड्रागनफ्लाई बा कंकी परी। मेगानुर जातीय कंकी आजकु प्राय 359 रु 299 मिलियन वर्ष पूर्वे कार्बोनिफेरस पीरियड रे अम्लजानर आधिक्य हेतु 70 सेंटीमीटर लंब हेउथिले किंतु आजी भड़ी देखा जाउथिले। क्रमे विवर्तन जोगु सेमानंकर निज आकार 3 रु 12 सेंटीमीटर पर्यंत छोट कले किंतु स्वरूप छाड़िले नाही। बंगाळी जाति ठीक सेहीपरी जोउठिकु जाआंती सेठिका भाषा शिखंती कुहंती सबु करंती किंतु निज बंगाळी परिचय छाड़ंती नाही। सेहीपरी ओडिया जाति प्राइमेट्स परी जोउठिकी गले सेठिकार जलवायु आधारे अनुकूलित हेले एवं निजर स्वरूप बदलाई देले। पंचदश शताब्दीरु बंगाळी ओडिशारे आसी रहुछंती किंतु इंग्रेज शासन कालरे सेमाने बहु संख्यक आसिले। ओडिशारे अनेक पीढ़ी धरी रहिबा परे भी सेमाने निजर बंगाळी परिचय नहीं गर्वित। तांकु तुमे ओडिया भाषा को केमिति बंगाळी मारिबाकू चेष्टा करिथिले से कथा कुह सेमाने तम उपरे भीषण भावरे रागी जिबे। एई किछि दिन तळे बंगाळी माइकिनियाकू बाहा होइथिबा जणे ओडिया पंडा सांगियाधारी ब्राह्मण कहुथिला बंगाळी माने ओडिया भाषा को शुद्ध करिबाकू चेष्टा करिथिले बरं ओडिया माने 1971 मसीहारे बंगाळी मानंक उपरे अत्याचार करिथिले सेथिपाई बांग्लादेश भारतरू अलगा होईगला। आउ जणे कलिकती बंगाळुणी कहुथिला आमर सेपटे ओडियांकु घृणा करंती उड़े उड़े डाकंती। ओडिशावासी बंगाळी माने केबे हेले भी निज पूर्वजंक कला कुकर्म विरोधरे शुणी पारंती नाही। किछि वर्ष तळे जणे जणाशुणा ओडिशावासी बासु सांगियाधारी बंगाळुणी मोते कहिला तमे बंगाळी जाति विरुद्धरे काहींकी लेखिल। ओडिया भाषा को बंगाळी माने केबे हेले भी मारिबाकू चेष्टा करी नाहांती। एसबू मिछ कथा बदनाम करिबार षडयंत्र। तापरे से मोते ब्लॉक कला तेरे निजकू महान देखाइबा पाई से कहे मोर दुईटी मातृभाषा मोर दुईटी मातृभूमि। ठीक अछि तमर दुईटी मातृभाषा दुईटी मातृभूमि किछि असुविधा नाही किंतु कांतिप्रदर ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नए पुस्तक कण मिछ। बंगाळी मानंकर ओडिया भाषा उठेई देबार चक्रांत कण मिछ। जहा सत्य ताकू काहींकी ग्रहण करुना आमे जानती जे बंगाळी सेही जाति थिला जिए इंग्रेज जाति को बाजा बजेई स्वागत कला। इंग्रेज माने भी खुशी होई सेई बंगर कलिकता ठारे निज मुख्य राजधानी कले। बंगाळींक प्रतिपत्ति एते बढ़िला जे सेमाने ओडियांक जमीदार शासक होई आसिले। सूर्यास्त आईन बलरे इंग्रेज माने बंगाळींकु ओडिशार जमीदारी देले। सेतेबेले दे बासु चौधुरी राय दासा आदि सांगियाधारी बंगाळी जमीदार माने ओडिशारे ओडियांकर लुंठन कले। ओडिया माने सेमानंकर जाति भाई नथिले तेणु ओडियांकर लुंठन समयरे सेमानंकर कौनसी अनुशोचना जात हेला नाही कि आजि मध्य तांकर वंशधर मानंकु हुए नाही। क्रमे ओडिशार केन्द्रापड़ा आदि जिल्लार अनेक भूमि बंगरे स्थाने स्थाने नीलाम हेला। ताकु मध्य बंगाळी माने किणी ओडिशा आसिले। परे इंग्रेज माने बंगाळी बाबू मानंकु ओडियांकु शासन करिबाकू पठाइले। अनेक बंगाळी शिक्षक भी आसिले। सेमाने ओडिया भाषारे अनेक जागारे ठाकिले। बंगाळी ठारू ओडिया अनेक गुण प्राचीन और शास्त्रीय भाषा। सेमाने ओडिया भाषार कठोर सत्व और नत्व विधि नियम वर्णोद्भितकरण कठोर जुक्ताक्षर नीति अकारांत उच्चारण ओळ बहुलता तथा उत्क्षिप्त उच्चारण ढ आदि देखि चिंतारे पड़िले। ओडिया भाषारे अकृतकार्य हेबारु ए भाषा प्रति सेमानंकर भीषण घृणा जात हेला। सेमाने ओडिया भाषा को ओडिशारु हटेइबाकू प्राणपणे चेष्टा चलाइले। ओडिया जाति को मारी देबा पाई
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟାଇଲେ, ଯାହା ବୁମେରାଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତେଜିଲା ଜାଗିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଫଳ ଏମନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ମିଶିବାରୁ ଏହାର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗକୁ ଧର୍ମ ଓ ମଜହବ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଆଜିର ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ରାଜ୍ୟ। ଭୀଷଣ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନୋଇଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବଙ୍ଗ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ସେହିଦିନ ହିଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତିର ଦୁର୍ଗତିର ବୀଜ ରୋପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବଙ୍ଗରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଠାଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠିତ ହେଲା। ପଠାଣମାନେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘଟଣାରୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଓ ମଜହବ ନାଁରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିଲେ। ବଙ୍ଗ ଓ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ ସିନ୍ଧ ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦଙ୍ଗା ହେଲା। ଶେଷରେ 1946 କଲିକତା ଦଙ୍ଗା ପରଠାରୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜି ହେଲେ। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିଲା। ସେଠି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜାତୀୟ ଭାଷା ହେଲା। ବଙ୍ଗାଳୀକୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମାନ ନାଗରିକ ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ବୁମେରାଂ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଭାଗରେ ଗଭୀରତାକୁ ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଗଢ଼ିପାରିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ଭାଷା, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିନଥାନ୍ତେ କି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ବଙ୍ଗରେ ମିଶିନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ବଙ୍ଗରେ ମିଶିନଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ବଙ୍ଗର ବିଭାଜନ ଧର୍ମ ଓ ମଜହବ ନାଁରେ କରିନଥାନ୍ତେ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ନ ହୋଇଥିଲେ ପଠାଣମାନେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ମୁଠଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନ ହୋଇନଥାନ୍ତା କି ଭାରତ ବିଭାଜନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ? ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭଳି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପୋଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବେ? ବଙ୍ଗାଳୀ ନିଜେ। ସେମାନେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁକର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମାନବ ଜାତିକୁ ବି କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଇଂରେଜମାନେ ବି ଆଜି ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ପଠାଣଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ସମାନ। ସମସ୍ତେ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେବେ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ।